Oh. Mga tropa pips. Boss. Kaway-kaway sa mga Sharon. Alright. bang kayo, bang. Mukbang. Ano? Katanga no. Hindi kita pangis kapag iya kaya. Ron. Dan ikaw. Ano, hindi man doon. Tubig din. Grabe yung plaster dyan ba? Mas Bob! Ay, konting souvenir ba, no? Boss. Boss. Hi guys! Kamusta yung sabong? Wala pa. Ayo, si Boss Rape oh. Visit ng ML oh. Dahil ito kan.